Number 22. Number 1. Number 1. Nawani number 1. Nawani. Number 12. Number 12. Dala-dala ito. Number 12. Pumunta ka dyan. Nawani number 1. Country. Nice one. Basta number 1. Number 1. Inaarap si number 21. Number 1. Nice one. Number 21 pala yun. Ay, 20. Binigay ulit kay number 1. Number 1. Nice one. First personal foul. First team foul. Nice one. 3 points by number 1. Gamit oras. Is 2 points. Pero wala. Sinot niya pa din. Nice one. Kaya. Nice! Nice one! Bato! Nice! Number 10. Is 2 points. 5 minutes left. Nice. 3. Aquino. Rest. 3. Consent. Yan naman ang harap. Book! Counted! Pakitakin po ang ulo. Nice one. Kagalit. Tatanong lang ako. Aquino, kumira ng pwede. Yes! Shot ko na. Pinasa kay Elmark. Elmark! Pogi mo! Pataas lang. Huwag ka lalagpas sa ano dyan. Ay, paano pataas? Hindi, si yan. Elmark for 3. Pinawi agad. Aquino. Sablay lang. Nakawa na ba tingnan? Binigay na kay Elmark. Shoot na yan, 3 points! Ito sa pato sa Kuragi. Check ball ulit yan. Nice! Dapat nila. Elmark! Shot mo yan, Elmark! Shot mo yan, Elmark! Ayun ang best friend ni Kuya. Pasok sa baray. Elmark. Ha? Pasok mo. Mike. Gagawa nga kami ng Elmark for 3. Oh! Shot mo na naman yan. Grabe. Nice one, Mike. Elmark sa steady move. Nice one. Anton, pass to Elmark. 10 to shoot. Elmark for 3. Nice one, Mike. Okay. Elmark. Botas. Pumasok din, ma'am. Nakawanig ang player. Grabe. Oy! Sablay lang din. Eto na Elmark. Elmark for 3. Nice one. Likod. Eto na Elmark. Brady Jope. Jope. Setting move. Kick out kay Elmark. Elmark for 3. Nice one. Sa minuto pa lang. Elmark. Eh. Basket para sa Yung ano, ayan. Killian. Bato. Elmark for 3. Oh! Yes! Hello. Oh! Palakpak ka, Mark, para naman. Sabay na. Oh, galit. Yes. Pa, itong bata na to na hindi naliligo ng isang linggo. Oh!
Nakakuha ni Jope. Jope nagpapadali. Jope pass to Elmark. Pass it yan.